A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sampai pada Al-Mithal Al-Awwal, yakni terkait tentang jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa wusuli thawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyiti. Hukum bolehnya mengirimkan atau memberikan pahala amal-amal atau ibadah untuk mayit atau untuk orang yang sudah meninggal, dan sampainya pahala tersebut kepada mayit. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-mithalul awwalu utawi saya baca makna Jawanya nanti aja. Al-mithalul awwalu jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa wusuli thawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyiti. Model atau gambaran yang pertama ini ialah tentang hukum bolehnya memberikan pahala membaca Al-Quran atau membaca kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Begitu juga dengan sedekah yang mana pahalanya diperuntukkan untuk mayit atau orang yang telah meninggal, dan juga pahala tersebut akan sampai kepada si mayit. Al-mithalul awwalu utawi pepadan kang pertama atau utawi gambaran kang pertama kang awal iku jawazu hibati thawabil qiraati, wenange aweh pahalane atau ganjarane wacan was-shadaqati lan shadaqah lil mayyiti krana kanggo mayit atau maring mayit wa wusuli thawabil qiraati lan tumekane ganjarane wacan wa a'malil birri lan pira-pira ngamal bagus lil mayyiti maring mayit. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyati fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitani wal jidali wal inkari 'alal qaili wal 'amili bihi wala 'alal mukhalifi. Hal ini ialah termasuk sejumlah persoalan furu', persoalan cabang al-khilafiyah yang di dalamnya terdapat banyak perselisihan atau perbedaan pendapat, sehingga tidaklah boleh ya, di dalam hal ini untuk memprovokasi atau menyebarkan fitnah-fitnah ataupun juga membangkitkan berbagai macam perdebatan serta pengingkaran terhadap orang yang menyatakan kebolehannya, keabsahannya, dan juga mengamalkannya. Begitu juga tidak diperbolehkan membangkitkan fitnah, perdebatan, dan juga mengingkari
terhadap orang yang tidak setuju atau berselisih pendapat. Artinya tidak mau mengamalkan hal ini. Wala yanbaghi ayyaqa bainahuma ma la yanbaghi wuqu'uhu baina akhawaini muslimaini. Dan tidak seyogyanya terjadi di antara keduanya, yakni orang yang setuju dengan orang yang tidak setuju, orang yang menentang. Hendaknya tidak terjadi antara keduanya apa-apa yang tidak patut untuk terjadi di antara dua bersaudara yang sama-sama muslim. Wa utawi al-mithalul awal iku min masailil furu'i setengah saking piro-piro masalah, piro-piro cawangan atau cabang al-khilafiyati kang bangsa persulayan. Fala yajuzu mongko ora wenang bisya'nihi kelawan tingkahe al-mithal al-awwal apa itsaratul fitani nangekake piro-piro fitnah wal jidali lan debat atau para padu wal ingkaru atau wal ingkari lan ngingkari alal qaili ngatasé wong kang dawuhake wal amili lan ngamalake bi kelawan al-mithal al-awwal wala alal mukhalifi lan ora uga ing atase wong kang nulayani. Wala yambaghi lan ora prayoga apa ayyaqa yen to tumiba bainahuma ing dalem antarane karone al amil bih wal mukhalif apa ma barang la yambaghi kang ora prayoga apa wuqu'uhu tumibane ma baina akhawaini yang dalam antarane sedulur loro muslimaini kang muslim karuni. Jadi hendaknya enggak perlu sampai kemudian saling mengingkari, saling membenci, saling membid'ahkan, saling bahkan naudzubillah mensyirikkan, mengkafirkan dan lain-lain. Wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalika. Karena masing-masingnya antara orang yang tidak setuju dengan orang yang setuju dalam hal ini, dalam al-mithal al-awwal, yakni bolehnya atau bisanya sampai pahala yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini sama-sama antara yang setuju dan tidak setuju, sama-sama memiliki sandaran atau dasar. Faqad qala Ibnu Taimiyah innal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah sungguh telah berkata, sesungguhnya mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran, sebagaimana si mayit juga bisa mengambil manfaat atas ibadah-ibadah yang sifatnya harta benda, semisal sedekah dan yang lain. Wa qala Ibnul Qayyim fi kitabir ruhi afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Wa amma qira'atul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawwu'an min ghairi ajrin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal hajji. Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah juga menyatakan di dalam kitab Ar-Ruh, beliau menyatakan paling utamanya amal yang bisa dihadiahkan untuk mayit atau kepada mayit adalah sedekah, istighfar, dan juga doa yang baik untuk mayit tersebut. Begitu juga bisa amal haji untuk mayit. Adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada si mayit dengan niat karena Allah tanpa adanya upah, maka pahala ini bisa nyampai kepada si mayit sebagaimana
pahalanya puasa dan haji juga bisa nyampe untuk mayit. Wa qala fi maudhi'in akhara min kitabihi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga berkata, menyatakan di tempat yang lain dari kitabnya itu, wal aula ayyan wa 'indal fi'li annaha lil mayyiti wa la yushtaratu at-talaffudhu bidzalika. Lebih utamanya dalam mengirimkan atau menghadiahkan pahala amal-amal baik sedekah, haji, puasa dan lain sebagainya, istighfar, tahlil, hendaknya ialah orang yang menghadiahkannya itu berniat saat melakukan hal tersebut betul-betul diniatkan hadiah pahala itu dikirim untuk si mayit, dan tidak disyaratkan melafadzkan niat itu. Niat tersebut tidaklah menjadi syarat wajib untuk dilafadzkan. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim naqalahu anhuma al-allamatu Syekh Hasanaini Muhammad Makhluf Mufti Diyaril Misriyatis Sabiqi. Keterangan yang sudah disebutkan ini ialah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim, muridnya, yang mana ini dinukil dari keduanya oleh Al-Allamah Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, yaitu mufti Mesir di masa lalu. Baik, saya bacakan makna Jawanya. Faqad qala mungko teman-teman dawuh sapa Ibnu Taimiyah ta Syekh Ibnu Taimiyah dawuh ing innal mayyita, setuhune mayit iku yang tafi'u bisa ngalap manfaat sapa mayit bi qiraatil Qur'ani kelawan wacane Al-Qur'an, kama yang tafi'u kaya oleh bisa ngalap manfaat sapa mayit bil ibadatil maliyati kelawan ibadah kang bangsa bondo, bayani minas shadaqati saking sedekah wa nahwiha lan sepadane sedekah. Wa qala lan dawuh sapa Ibnul Qayyim fi kitabir ruh, yang dalam kitab ar-ruh dawuh ing afdalu ma yuhda, afdalu ma utawi luwih utama barang to ngamal yuhda kang den hadiyahake apa ma ilal mayyiti maring mayit iku as-shadaqatu sedekah, wal istighfaru lan istighfar maca istighfar, wa du'a'u lan du'a lahu krana kanggo mayit, wal hajju lan haji anhu saking arai mayit. Wa amma qiraatul Qur'an, yana penutawi wacan Al-Qur'an, wa ihda'uha lan ngadihake qiraatil Qur'an ilaihi maring mayit tatawuan hale gawe ibadah krana Allah min ghairi ajrin saking tanpa upah, iku fahadza mongko utawi iki madhkur min qiraatil Qur'an wa ihda iku yasilu bisa tumeka apa hadza ilaihi maring mayit, kama yasilu kaya oleh bisa tumeka ilaihi maring mayit apa thawabus shaumi ganjarane poso wal haji lan haji. Wa qala lan dawuh sapa Ibnul Qayyim fi maudhi'in ing dalam suwijining panggonan akhara kang meneh min kitabi saking kitab Ibnul Qayyim dawuh ing wal aula ayyan wiya indal fi'li annaha lil mayyiti, wal aula utawi kang luwih utama iku ayyan wiya yen to niat sapa wong indal fi'li ing dalem nalika nglakoni annaha ing setuhune ngibadah iku lil mayyiti krana kanggo mayit, wala yustaratu lan ora den syaratake apa talaffudzu nglafatake niat bidzalika kelawan mengkono-mengkono annaha lil mayyiti. Dzalika utawi mengkono-mengkono kang mesti nutur iku ma dawuh qalahu kang dawuhake ing masapa Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim lan Ibnul Qayyim naqalahu kang nukil ing dzalik anhuma saking karone Ibnu Taimiyah lan Ibnu Qayyim sapa al-allamatu wong kang banget alime Asy-Syaikh rubane Syekh Hasanain Muhammad Makhluf
Mufti diyaril misriyati rupane muftine wilayah Mesir as-sabiki kang dingin. Summa qala nuli dawuh sapa Kyai Musannif wa dhahabal hanafiyatu ila anna kullaman ata bi ibadatin sawaun kanat shadaqatan am qira'ata qur'anin aw ghairu dzalika min anwa'il birri lahu ja'lu thawabiha li ghairihi wa yasilu thawabuha ilaihi. Kemudian Syekh Kiai Ali Maksum dawuh bahwasannya menurut madhab Hanafiyah sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah baik berupa sedekah ataupun membaca Al-Quran atau yang lain dari segenap macam-macam kebaikan, maka boleh baginya untuk menjadikan pahala ibadah kebaikan tersebut diperuntukkan untuk yang lainnya, dan pahalanya pasti nyampe kepada orang yang dituju. Tsumma qala nuli dawuh sapa Musannif Kyai Ali Maksum dawuh ing wa dhahaba lan milih sapa al-Hanafiyatu mazhab Hanafiyah ila anna kullaman maring setuhune saben-saben wong ata kang nekani sapa man bi ibadatin nglawan suwijining ibadah sawaun kanat padha uga ana apa ibadah iku sedaqatan rupa sedekah am qira'ata Qur'anin utawa rupa maca Qur'an au ghairu dzalika utawa liyane mengkono-mengkono kabeh. Bayani dzalik min anwa'il birri setengah saking pira-pira wernaning kebagusan, amal bagus. Iku lahu iku wenang keduwe man. Ja'lu thawabiha utawi ndadekake ganjarane ibadah li ghairihi krana kanggo liyane man. Wa yasilu lan bisa tumeka apa thawabuha ganjarane ibadah ilaihi maring ghairihi. Ziyadatun minal faqiri utawi iki iku tambahan minal faqiri saking kawula kang banget butuhe kang fakir ila rahmati rabbih. Niki Kiai Al-Had Subki Masyhadi gitu ya. Rupane ziyadah wa rawa al-imamul muhibbut tabariyu yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mangdubatan. Beliau menambahkan keterangan Kiai Masyhadi, Kiai Subki Masyhadi menambahkan keterangan bahwa al-imam al-muhib at-tabari meriwayatkan bahwa setiap ibadah yang dikirimkan untuk mayit pasti akan sampai kepada mayit tersebut, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Faidatun utawi iki kono faidah swiji. Ini kita yang tak waca. Ziyadatun utawi iki iku ziyadah tambahan minal fakiri saking kawula kang banget fakire. Rupane ziyadah wa rawalan ngriwayatake sapa imamu imam al-muhibbu at-tabari imam muhib at-tabari riwayatake ing yasilu lil mayyiti yasilu bisa tumeka lil mayyiti maring mayit apa kulo ibadatin saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni apa ibadah anhu saking arai mayit wajibatan iku wajib anane ibadah au mangdubatan utawa sunnah anane ibadah. Faidatun wa min sholatin nafli sholatu rak'ataini lil ungsi fil qabri. Nihayat az-zain safhah mi'ah wa sab'ah. Ini ada faidah tambahan juga. Ini keterangan semua ini adalah tambahan semua dari Kiai Subki Masyhadi Pekalongan. Satu hal yang bermanfaat termasuk di antara sholat sunnah, yakni sholat 2 rakaat untuk
menenangkan atau untuk memberikan ketentraman bagi si mayit di dalam kuburnya. Keterangan ini diambil dari kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Faidatun utawi iki kono faidah swiji. Wa min sholatin nafli lan iku saking sholat sunnah. Sholatu rakaataini utawi sholat 2 rakaat lil ungsi krana gawe aring-aring fil qabri ing dalam kuburan. Sholatnya diniati sholat sunnah mutlak ya. Kemudian ruya, jadi boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak yang kemudian kita hadiahkan dengan tujuan supaya bisa menjadi ketentraman bagi si mayit yang ada di dalam kuburan. Ruya dan riwayatake Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula farhamu bis sadaqati may yamutu faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fiha ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursiyyi marratan wa alhaakumut takatsuru marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin wa yaqulu ba'da salami Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulanin fayab'athullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis sur. Intaha. Iki mengambil riwayat dari hadis Rasulullah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, tidaklah datang kepada mayit atau orang yang meninggal sesuatu yang lebih berat daripada keadaan malam pertama ia meninggal, maka kasihilah ia, yakni dengan berupa beramal sedekah untuknya. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu melakukan sedekah untuk mayit, khususnya untuk malam pertama yang mana ia sangat berat menjalaninya, fal yusolli rakaataini, hendaknya melakukan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat untuk meringankan beban berat si mayit yang dialami di malam pertamanya ia meninggal di dalam kuburnya. Yang sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnah mutlak ya. Dibaca surah Al-Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian At-Takatsur atau Alhaakumut Takatsur sekali, dan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian setelah salam silakan membaca doa Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, sesungguhnya aku mendirikan sholat ini dan engkau telah tahu apa yang aku inginkan ya, aku persembahkan untuk lil ungsi ya, untuk meringankan ya beban beratnya mayit pada malam pertamanya. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulanin. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat sunnah mutlak 2 rakaat ini pada kuburnya si fulan bin fulan. Ini disebut saja namanya, kalau namanya misalnya Muhammad bin ya, bapaknya siapa, atau kalau perempuan ya fulanah binti siapa gitu, bapaknya disebutkan. Faya ba'athullahu min sa'atihi ila qabrihi, maka Allah akan mengirimkan pada kuburnya yakni 1000 malaikat, yang mana di setiap malaikat membawa cahaya dan juga hadiah yang bisa menghibur atau menenteramkan si mayit yang baru meninggal. Hal ini terjadi sampai
ditiupnya sangkakala gitu ya. Ruwiyah dan riwayatake an Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ana ustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala tawu sapa Kanjeng Nabi dawuh ing layati ora teko alal mayyit ing atase mayit apa asyaddu perkara kang luwih abot minal lailatil ulas tinimbang saking wengi kang kawitan. Farhamu mongko pedha melasana sapa sira kabeh bisa sedekah kelawan agawe sedekah man ing wong yamutu kang mati sapa man. Faman mongko utawi sapa wonge iku lam yajid ora nemokake sapa man tegese bisa sedekah ya fal yusolli mongko becik salat sapa man rakaataini kelawan 2 rakaat yaqra'u halimaca sapa man fihi maing dalem karone rakaataini ai fi kulli rakaatin tegese dalem saben-saben rakaat minhuma saking karone rakaat Fatihatul Kitabi ing Fatihah kitab tegese surat Al-Fatihah marratan kelawan saambalan wa ayatul kursi lan ing ayat kursi marratan kelawan saambalan wal hakumut takatsur lan al hakumut takatsur marratan kelawan saambalan wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad hasyara marratin kelawan 10 pira-pira ambalan wa yaqulu lan ngucap sapa man ba'da salam ing dalem sawise salam ngucap ing Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma duh Gusti Allah inni stune ingsun shallaitu iku shallaitu salat sapa ingsun hadhihi sholata kelawan nikilah salat wa ta'lamu hale mangerteni to ngudaneni sapa Tuhan Allah ma ing barang uridu kang ngarepake sapa ingsun ing ma Allahumma duh Gusti Allah ib'ats mugi ngirim sapa Tuhan thawabaha ing ganjarane hadhihi shalah ila qabri fulanin maring kuburane fulan ibni fulanin putra lanange fulan Faya ba'athu mongko ngirim sapa Allah min sa'atihi saking mangsane fulan ila qabrihi maring kubri fulan alfa malakin ing 1000 malaikat ma'a kulli malakin iku sartane saben-saben malaikat nurun utawi cahya wa hadiyatun lan hadiah yuknisu nahu hale padha ngaring-ngaring sapa alfa malak hu ing mayit ila yaumi yungfakhu tumeka maring dinane den damu den sebul apa fisuri semprong intaha wis rampung napa dawuh wa fil hadithi lan kacarita ing dalam hadis apa annafa'ila dzalika lahu thawabun jasimun minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannati. Ini diriwayatkan di dalam hadis sesungguhnya orang yang melakukan hal itu maka ia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, termasuk diantaranya ia pula akan mendapatkan karunia yakni tidak akan meninggal dunia hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Wa fil hadithi lan kacarita ing dalam hadis apa annafa'ila dzalika stune wong kang nglakoni mengkono-mengkono laku iku lahu iku keduwe man iku lahu iku keduwe fa'il thawabun utawi ganjaran jasimun kang gedhe minhu iku setengah saking thawab jasim annahu tawistuhune fa'il iku la yakhruju ora bakal metu sapa fa'il minad dunya saking donya hatta yara singgo yento weruh to ningali sapa fa'il maka nahu ing panggonane fa'il fil jannati ing dalem swarga. Qala ba'duhum fatuba li'abdin wa dhaba ala hadhihi sholati kulla lailatin wa ahda thawabaha li kulli mayyitin minal muslimina wabillahi taufiq. Sebagian ulama mengatakan maka sungguh sangat beruntung bagi seorang hamba yang mau melazimkan atau senantiasa rutin melakukan sholat ini, sholat lil ungsi fil qabri itu. Jadi memberikan ketentraman bagi ahli kubur di setiap malam dan menghadiahkan pahala sholat tersebut
bagi tiap-tiap mayit dari kaum muslimin. Wabillahi taufik, dan hanya dengan pertolongan Allah lah segala kebaikan bisa terlaksana. Baik, saya bacakan makna Jawanya. Qala dawuh sapa ba'dhum setengah ulama, dawuh ing fatuba li abdin, fatuba mongko bejo kemayangan li abdin kedue kawula, wa dhoba kang gelem netepi sapa abad ala hadhihi sholati ing atase iki la salat kullal lailatin ing dalem saben-saben wengi, wa ahda lan ngadihake sapa abad thawabaha ing ganjarane hadhihi sholah likulli mayyitin krana kanggo saben-saben mayit minal muslimina saking pira-pira wong muslim, mayite wong muslim. Wabillahi lan iku kelawan Allah atau fiku tawi pitulungan. Tsumma qala syaikhu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.